ukuwatsedete amona ale popona kote ahuchi mami tingili atoma kwakata sepa bitaba do ali tukushu kwa no manako no khau gwa ka ya o mahama te ya ati e hadane manako so ita hadande hamamu tsie enokwa hadano ale popona kote ahuchi mami tingili atoma kwakata sepa bitaba do ukuwatsedete amona ale popona kote ahuchi mami tingili atoma kwakata sepa bitaba do mama na kwa abe oe ago tsifika sese mtama na kwa tino achayo na kata o kata tama no akai ban usepa kai mama na ko kachechi mama na ko chama sese mecha mama mboya mapia to bona ala choke kwa kama todokwe popona kote ahuchi mami tingili atoma kwakata sepa bitaba do Chocolate in my bag. Hop! Oh, Sharon, I had done it. Kite spoon, 2 spoons at it. Go to Ben a bite at it.
Wait, aba kama tane wala buka ilo city isa pa teta. Ha? Ishi. Ya tone eta ba baya. Eta. Eta ko. Monyoza. Monyoza. Kwa kata tabawa ngoko o hamana kupata otamana ko kwa kata tabawa takwe abai chama kubite ba akasumi ititati ako mama teba tu uibe kopi pakaso zamonyo da bawa bachaka monyoda okwa khatata ya sakame no ba kwe ba kumi bo kwe ta fa ta ko ma ta pa kwe ko amana ko te ma ta ba ko be ko te la musi mana ko ita hadzabe hamamu tsie enoko hadzanoko ali tukushu kwa no manako no khau gwa ka ya mahamate ya ako te na ko 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 se ano ta ko ano ngoko bayopi abami akana bema gwandunya kwa kama gwandunya onoma acheka gwandunya ye ke atona bawa tsie na hamana bawa OBP opia mana ye ba kwa mana ekhe tsie na kwe ozo azane ate bawa tanga hamana zani ata bawa mana kwa obia zabe utasema ko ta clean ko ta kata ko seba duku clean ya mo bawa aban clean ya mo kwa ko seba okozoshi ene koko nana utaseke me ya masaba ya kwa manako baya wa ikosa baya kwa makwe tenge bete pi bawa be makwe wese abe kawo takwa ese okwa kata daba sebe manako wena no kina on